Lisambula na wekanda na vorong to kumaya na sal ni kakamburaki na Radio Fiji 1 ndo may viti ke kimni na sarsar to kumaya na FBC TV. En ngono voro taki nonda ngona ni bakikeli. En da bo binibina ka na nonda iwasi ni ngonongo ni rosati ko na nonda bulangi. Ro ibagali silesi may na tambana ni Bekau. Malili na kasaba ke may ka lesuma. Rosambula binak. Ambulu na utsuri. Ambulu sa. Na waliw, meti kebutuh kemana na vital na nononda iwasi ni ngonongo tubu liu ni matin itu mebaka samai tiga buta ki yan tiga buni yang bakiungo yan kiana sanga imete baki na milioni na ite ni kau siana buni kau enoloma ni na yang baki ndaba na mata tikinongo kero ni ndo mandanga na kiana itu matata veir na wekanda rendo bata tomai enononda iwasi ni ngonongo. Sabuna utsuni to madana babu ni bina chiku na lomani sana itini kaba watalga kina na valuali si bina ngo na kina toko ni chiku na program karau kina ni vande watagani ni tuku rambulungo di kina na lewi biti kara sengan biaga ni ndong wala me vale belum ni tahun seni tu bola yaran do barong wali stunga bula tanang unsal raro ni bitartar lagi tu rede chiku na kina toto tu na bitokun na kina vingo mini tuku ni teka wena en bolwalis karau kina ni randunga ngandre mo kina len bono ono no mo bare ta sa chu no ngo na tuku bandi taki mo na tambada da ni Bekau me ado sa chu mo ngo enda sa terau kina vanan rau no ndo ana iteni ka enda sa terau kina me ado mo na bulo chanuel te mo na bulo chanuel me ado bo chu mo na ngo tu vitalo chu ngo sa terau vite vanan rau no ndo enda sa ado ngo ni kabitu ni bula sa botal chu bitu na bula me ado bani me ado bani na bulo Disemba sa chigo na namaki na tambadani Bekau na buku ni daga kita sa dada chukina kena batare na biasa na kede na bat ni to tambani bat dike kena baso kumuni tuku ni na rawa china ndona miloni ni na dabo na mbaki na lumna bengo ito sara ni kamburaga na balwali singo ni sana ni tibaki na bana miloni mai na bi wase lebu to abitalo ta chuna bitana ngono sa uchina ngono se lichunga na buliku na ndona rawa china kalima no ndulu badada Batalaki na tarabana sa sabara ni view sa bulu ndulu orto na waswasin to lo loma ono sa bulu ko ndulu tu talaki na pain ras ngona itete ba na pain scheme tu ko ndona rau chin karua ndulu yana songo muni tuku ni teka u se ba dulu tsungango sono bienda nu ko warta chu air sanga nindo siko mai biur to buslis blat bang na bitartar yana wanga ir tete chu sandu o chin dono bulo chiro ma da sanga ndulu lo mai bi bandi ting mai isa siko sa teu china kau sok kumuli kede chuko ni tuga nimber ni kitu kambura chiko na kena sati bagia o be bartanga ni ku na bukunda sana turang na minsta tambadan Bekau kena bunu bola tundi tambadan Bekau me adawo chuko ngo enda sati o chiki ne vanan rau no ndolu na iteni kau na bali besar turanganita malili na kasab na bibandita ondo kila bada na wili na bibandita ki ela ondo ngale saranga ni bibono eso rasa buandi takatu mai ni rasa teoti na iteni kau se boy bina kenil kolak sebna bale bu nita na ministeri di tempat Bekau o kito koordinator chunga na tekau ya man nito bol lebu ko chungo su batalaki na nito prison e chugo into na database e dingo makete chugo ni tukutuku ya man tukutuku ya era baduru mo chugo man tukutuku irto na nito division itul orto main na sabara na buli ku batalanga kina tokalau ya sanga ichi kono nonra vetaket yang tundo wirna staff waktu guna na sanga lindo na staff mena bunta kana nonra taket boleta ana kana lore ichi kono nonra taket ichi kono nonra taket yang tundo ni wochento na mada na singalu tuleu singini ko matagle ni ko saram bitamai kena usara watango usatiango ya na kena lau chiku mena tukutuku sa uchi sanga indo chiku ni tu matachimi mengai lesu ba mengai na bato kecuna monitoring team mengai lere dan isati na ite ko ete ya na gele ko sara kambura chiku mena keni tukutuk orto dawir chiku na itu team na lomani madango ya na tukutuk endo sala duruma mai virtu na vi bola mai na tokalau waka kina sabara batal kina buliku erdo badrum mai tukutuk sampai di badrum mai do chiku na nonra Otoka chuna field report na ivan jina ni sati bagi chuna kau na ngona wala ni kina ni tu chip ni monitoring o kwana le re na kai sati na ngele o katala kina mele re ni kai sati sa boy bola tagitu
Ito sa amin kita juga na nito database ngo isuba. Ito na gaya lako duruma juga mena loray juga. Ni sati bagi juga na kau. Kue sati bagi juga. Iya pakata lagi na soni tugu endo warte ngame ni en taliwon ni sati bagi. Kaya kita na gaya sanga mena kita na gaya lako duruma. Siang ni na boleh. Mena loray manda ni sati. Limbera ni nanga mi wandi tagina kani tugu na nito database ni sati. So na ite endo lago ni bigitu se bondo wanga tagitu. Bondo wanga tagitu wanga erto me kor. Ni sa auto ni sa bimbi umana nito walim budin. Ito na siang ni bola. Ito na gay bitar-tar juga sati waki. Sana gay me bola ina nito. Ana bitar no babo sa nimbera ni nanga li wandi tagi en virtu nito chimini monitoring ni sati waki na kawen na gel. Na wali besar na ibu madal malili na kasab ibu lisi main na tambahan ni bikau mai ka lisum kira kini turun atau kira ni ndo mendengar nama ibu madal na tambahan ni bingkara bitukin. Inakabaw na nakalibu wotso na nabukun ni program ran karo mai bagay tabi chukin na singilu na ni kuwa bakang bulara ran batalang gina sanitin ka ba verna kana biturang ambali na ramambali. Bawa si verna borong itu mana program na singilu na singni kuwa. Na busanga ni program ni bana milioni. Ni na itini kau minati bakin na lomani bana bak. Ide sa katsunga na ya bulele buka katoko na sa katsukin na matin tulib na tampan ni bikaw. To sanga na uklan sa klasa katsukin na kinasanga ime volutin na andar ki bibisau. Na bita na bagsau ti tuta katsukin na bako na tamatin tu na kana salo rechiko. Na bakatata ni waitui na kana sakau lebi sartuka ni na nonda bitikin gelem barabi. Kene karua na kena salo rechiko sa tumbu dagi tiko na kata-kata. Ya bita tiko na buli na tikin na lili buka rede tiko na tampanin ni bikau. Siyang nirani na bakalele tagi suambu siya na datan lang kena ngoni salam menda nang karaba. Saya ko nga na kena tiba lisu tal na dabindel ni bonwa. Ka salamure tala na kena laure na nonda bulara ramba. Na kau ni nonda bali. Ando na kena kabit toko na chun tampanin ni bikau siya ko na kena laurai. Men na loma ni rosa nga bulu kina tulsa bulan bagmengo. Men na laurai na nonda bonobiti. Ni datamusuka na ibatangin din ni kau wasi bitondo. Ana buno ka ito da ko sartukin tampan ni bikau wasi na tampan ni bandindik. Na kana laurai na sor ni kau laurai ni tini kau mitini kau bulan tini kau kokua ni beri kau ni tutumba. Ka bakatan lang kina. Ni busutiau turun atau dari mana menentu mantan na bingu lek ni beri ni ngai teman itali tungan na vital no. Nangono baru taki nontango na ni baki keli en Radio Fiji 1 do biti kina FBC TV. Nontango na tingo ni baki keli en Radio Fiji 1 do biti kina FBC TV. Romay nonda bulang iti ko malili na kasaba ki may ka lesumbula roy boli silesi may natambana ni bikaw. Turang tau Mike kira ni bakuri talamanda na buno na numuni pamadala may na buno ni samay taputokin. Nakawa pamadala sa katsukin na bidan na bulili bukwe toko na sa katsukin na tiba kini bikaw na nonda tambana libu na tambana ni bikaw. Saya kuasa na kena tuli mena nabika rendarawa tamay na lomani bikaw. Kitu tiba ka sa katsukin na kau ni bali. Kara bakatalagi na sona na kau karena mga tagi may buli. Klasara kitu belo ibingola kitu kan be saviti sati ko na nangangandre kinakawai sa ngoli tu kumai. Kakitu sana tu borau kina me kitu sana ngaraba na kana watangin ni usi tondua na lo masakan ni tu ni banambag tu sa bitan lo sa chicken silum sini. Naka na bali besar na ibu madal ibu ibu na kena tiba kina na iti ukila ni sona bonua na kireti ko na iti kina nomdo tamba ni bingarafi wo ibu na kena ilawlako. Isa bera bali bu batsuni ena bukuni kena vaduru chukuna tikau me bakanda kilabina ibe rotoni do sabul wa na pasien de ningeli biti eno da chungana no chuna kawituki kena balambale na watu lewa na bukuni kena tiwa kina ngele men lago chunga mo ibir na ituki ningele
Kita una numa tsuko na program ko ni tambatata ni vekau me kaku ni dindundua. Nanguna me dhura ni kina na koro me le vama o teki babi nasarga kene tubu itu na lomba ni koro. Bulata me kaku ni le yavola ta na koro, bulata ni na pangataki tsuko endua na umaningele, na vara rabi tsuki na buku ni nonra kakana meratea, nonra mbo ni bulma kau, kena vekaliliu. Nanguna kita na vadhuru mani kina tu program bulata ni toro tu vayambaki. Itu na sanga me na le tuwa ni ndola kena tubu va matau. Merau ni kaku ni abola tabale buki na non rakasam kena non rabana na non lelu bonwa yamalo bana dhurmi kena vakasam ni bala na agroforestry goindo na bosa makawa ya vaira rongo botu eron do kapotu na non tanga selu na kena teba ki watana kakana ron rau kena teba ki na kau kena vika lele butale so mena lo reichi ko na vika endandungan rabo tu na non da short term tu na non da mid term tu talanga na non da long term. Yung balik ke baka ratiang ko na chigo me kaku ni na le valenga na non ratiang ko na program ni tikaw me na dhuru chunga na lomani program se ke baka susu manu chigo me kaku ni le valenga non susu manu na tikaw era ni dhuru kina baka sa mani silva pastoral gona non rotiba ta na kau ka la ko endore ke tubu ka to na va mo tikwa tikina da ni minister ni tambada ni vikau kena tambani titi yana kena lorai na kau me rotiba ta na manu kena vi kali utaleso ya nangona kita ula dhuru mukina indona koro indona tubu kita indona imbita wato kai na reforestation plan gona kena tubu ni ba mata ni tubu va mo wata kena tubu ni koro lora i wata na village development plan indo tu na tubu ni koro lo muni lima na ambaki lo muni vana ambaki na vuno me tara kina na kurni buli na vuno me toso kina na village boundary mai kia sangai lora na vuno elala menga iti vagi kina na kau na vuno me te wakina na magoni na vuno me te wakina na paini oro na kau oro te mbalata na musu ke mbali me kaku ni bola kata na ivaso ni wai ya na vi kalile vesanga ni mbali ni kena te waki ngona bana miloni me rawachi na taket chiko na itu me la dhurumi me na ngone na ta musu me kina na kau me kaku ni balanga na yombula na te waki talaga ni kau me na lore me na buru talaga ni lavu me wasa bosa chikino yanu kena vika lele utale so chigo ka tubu kina na koro tubu kina na vi tambana tale so itu bina kata chigo na ministry me ka ko ni lago dundu chigo na tambani titi kartu chigo talanga na tambana ni dreads review kena buku ni kena vali leta kena wolu kena kili na da bandara ni tea lore chungo ni sa lebu chigo na walu ni ndo na walu sa to chigo ni tubu tambana ni vikau na da bana rauni da bana ni dak kena tina na butino na ono ko kito sana na mai chuna kena tuwa ni tubu ni wa do ta ki menanji kena lore na da vera ni tiba ki mena ulu no na kena lo dhuru mina tikau na ngone sa ndo nei vola na via na vola kino ko en via tite mena lo dhuru mena ke pakai chung esvara ko na vola ngai virtu mai esvara ya mena to sai ni kina na le ni matangali gai dua ni kira nona vito ko na vol nyasan limber ni na lago duru mo na ni to vol inandi mai kia sana gai lago ni to chimi mena li lorai ke pakai lorai ni bebe ya wal kia sana lago kina reforestation plan me lorai ni chu ke pakai sang ni chu na tubu ni koro kito na gai daga bata kena vol nyasan me vantam beri ni tubu ni koro me kaku ni gai katutura ni koro na verva koro erli te kau tu na le ni koro me va mo te ki vata sarga ni tubu ni koro tubu ni lutu wata laki na tubu i tambatan viko ko sanga me lago chunu me lai non ranga na le ni koro na wale busar na abi bwandita kini sana mata tatiga ni na itu ya wekimni na wekanda na borong tong maya na sal ni kakambura ki na Radio Fiji 1 do mo viti wekimni na do bata tong maya na FBC TV Mike ke tiku taleson itu ni na bia bakurian na abi kasamai mamadalo to kino o anita malili nakauklak sa may mamauti ni ambak sa kito abuk sartukan ni bagalew na be sa viti sa taratukan na bulak sar ni be kor ke na tuku ni kana sangay tikumiti bagina ba na milyon kito ndo ba mamaw sa katungan ni o kito na tamban ni be kaw siya ni tu manggel beti bagina na ba na milyon ko kito kwanta taka tikino ko na nondo tumatin tuwe sa kotu kina nan to mama sin to na taka bata kito na tambana ni bikaw buka kini bikin to na leon ni bonwa
kita tuna tau kini umbula sako tu kina na kere na bukuni kena bagaruta ki bawa bina kasabos tu kina yanu na kena tuwa lagi baga matau ni tuwa ni berin tika buta kina sakasak ni tikau kila na bisa sangat tau kan tentu sesanga kina kuanto baga osi mente sale kereta na kena baga butukana na baga na lagi lore na kena baga butukana kaya baga tuwa ni baga matau ni tuwa ni sakasak ni semperin tu tika busa koto ni kina na kere kena baga mamasu kemudian na bentel ni baga turanga kemudian na kena lulunya busa na turanga ni matanggali ke sakoto na ngangandri sena kawai na bukuni kena baga sulita kita ntuntel ni bonua sana bebe binaka mito na vital na binaka kami matata binaka main tuwa mimerto kami taka patang tamban ni bekau wala sana baka kina kira na tamban ni matintu baka talaki na rawil talaki na tamban taon takun matintu kara kagimim do taka baka bebola kati na bukuni kena sangai me baka taka kita na ntuntel ni bonua naka na wali usar ni baka madal dari binaka menan dua talmanda na vingu leka ni berni ngai bakuri tali tingo na vital no nanga no barotaki no nanga ni baki keli en Radio Fiji 1 do moviti ki na FBC TV nanga ndolo tingo na telefoni wiki mini kanda na borong tong mai namba di telefoni tolu rua seiba dionan rau ke na vitu tolu rua liwa seiba dua nandanga no tingo ni baki keli na Radio Fiji 1 do moviti ke na FBC TV. Bombote kimron na biokan boka bio indona wekanda sa wawatiku. Ni sambule binaka nandanga una ni baki keli. Alola bina tiramoto. Alola bina umur na bulangi. Na moira na sanomba. Ron bina kana nomro itu nomro ital noa. Ikema minale ni bonua na singan kuwa nando mani wakikeli doanga na kere naite ye kwa naite ni undo sulia mai indona ular mbeka sauti atalanga mena namataka yakabinga usaka utali alite na niungo benduanga nanungu brother enono na umangele wasanga bulu asuli mai sama nilai file tangan tangan kena report yang nilai sile simba. Ukiri atal cigo endonan rau. Meren leite itale. Endonan ngukaruang we nabu kuni partnership nga. Neite ninyo. Lenga tubi kito na usi na sanomba. Yan erutu yan netya sawa rabutu na uchugunan niyo. Ivonwa ukima minabitiki na irakengo tikinaw nilang sorkomba wato na lotao lenga bali na neite ngonan niyo. Kam sawar kati kere tiga ni enatiki ne ruwa na ilang sor kumbaw na iwalu na wali naka na wali usar na wata taruto kamay na nonda iwasi ni ngunungo bombote ni dotale na wekanda sa wawatiku ni sambule binaka nonda gauna ni baki keli Dong na wata talo rola bulan rawali ni kira na lutu ya kira itu na bibusot ni sa adabuka kostale na vital na ya kemron na nonda bulay Isa bina matai vi nei walu vi tau kila lindo taru cumi vale bo tau kira muni wawara ki muni to kan bula sauts muni avi tar mena viu rua walu tul na bonu mele sombuki na no muni tini ni wasabi taru setelah ngabu tikir tolo tambani titi na vale buna kena sa otaka sar tulu na no musale buna utaka cikona kena tiwa gi cikona itini kau na buku ni lotu kita no numa satal ngame kito viwandi teki sajuki na sibna ni kuwa na buku ni kere sa cumi ni lotu kila ni sando tu sona nangele sando soli tu na lotu so nangele sando soli kina lotu sando vivola taki waya mena lawa ngame na ivola mena lotu Kue so nangele soli tu kina lotu ia nono cunga na matanggali kita kere cunga na ivola mela ko cunga na matanggali ngai vito ko ni wala ngame kina na lotu Bata sona ngona sala imbula na itei sama tua ni sianga ni tu na kawi bola ikir sandu le lenga kina ko tikau bola tana kuku kina tuntu ni cunga vi ko nona nangel wana matanggali kere sa cu vi kenta tu na lute tu na vito kon ya kita ngon rap satu ngame kaku ningele ya bola cira ni na nonda kawer na murcu mai
nangono sana motoki na kau ni senga ni dona kai vo bola tagitu ya ke baka sa chuko nei bola vanjinji na ningele sa chuko kina lotu mena do mo nei bola ni lotu mena sulia mai lisi mbeka na lisi ke baka senga ke baka ni do mo na vituko ni mo na bola lotu wesele eviti ya ke baka senga ni chuko ya mena do nga mo na bola ni matagali go e la ko ke na vi matalutu ke ve eviti na buku ni vituko ni tu ke la virtuno kanda na kelisia itu non rangele era lista ka tu sa lako tsuki na titi e baga virutu na Montfort go e lako saranga na Montfort na titi raw sartunga na kena liti bugina buna batini sa lista gitu jiningel liluti lista gitu ena lomo ni kurubul ena lomo ni mbani luti e vikenta tu na be song so kanda sengan biaga ni lista gitu kere sa tsuko na ibola me lako tsunga mai kina matangali ga indo mai na vituko ni lutu ye itu saranga na vituko ni en tambada ni vikau we kenda na lutu na bisong ni marama se song turanga se mata bitokan se reli sono ngono du badur na reli go sono program ro ni durtulo mer tete na singa kai bisa ngai daga tundo na kena do kena reli se do kena lutu ya gitu ngon rawa satsuki na vituko ni moi ve kenda na lenu bonua ena buku ni program vinaga ko sanga chu mi divaki menan dilo loma tu vir luventa ka evoluti taltunga ni taratang ena buku ni suluba misnari kena vi kalile bentutu ibo gitu sona kaungo era ni buru-buru tinilaw wado ko tekni bolutu sana den bak na bolutu sana ngandre mena wado ko tak mena fabo itak satu na kau mena isusu michu divi kalile benundung basik naka na wali besar na ibo madal bina wali bikim ni kanda na ndo bata mai en non dango na ni ibaki kel en radio Fiji 1 do moiviti ke na FBC TV ninda vital no en naite e voivi e tikunga na ite ni kau ero ni te se ite ni kau enda kila era mbula tunga mena kor senga ni o você tingo ambalete ni tiku so na ite embudina na tambana ni bikau sabra vale bu nita ena buku ni te bo ni kau ngo tulu tsuna ni tu na sire mai virtunga na wasi tulia era ni mbudi ni ke na intonan ro sanga bulu no ndulu na ite ena lo mani ono no bula ke mal ke ba rota na be tulu na ro sanga bulu no ndulu ya kita usana ke ba ni tu be ira na be community se na be kor se na be chiku ena ke na be to kuni ta ke na mbudi ni na ite gue bakasa mo bina chiku bola terra ni to avitalo ta tsuno era ni ba buri la butali vira na vi koro ia vosa chico yanu na kena sanga imetiva ki ndona kau ni na leita musu ki mesulia na vosa bala na quality yang belum balik kita na nito tambani bandi di kena ngono gue daka sar chunga ba ko ba binaka melorai na kau ite mena le ko baru mena kau binaka mena na vosa bala na quality mena mbata mesala bata tungo na bibi sunin raki na kuku ni tangi lamba ero ni turu tu na nito tambor bandi ngono go sa la ko ya bugi chuna kena li lorai na seed orchids ngona buno mer magatak mere buru tu ni suri ni kau eran jingi taki na ite bina ke malmal ito bebi wasala taki chuko na kau ko na kau baru to kira sa chuko ngore na kau na budi na na sulianga na tambani titi itu jingi tal tunga so na be nasiri eran rambudin ya birto na be community se bir na be chuchu se bir na be kor ke bakar be budi sa sul chuko bir na kau wata ya na kau ni bich tale so ko sa ni ran tarakina na eran tarakina bali ya mena batam begitu tunga na kau ko na budi ni raw bir raw non budi na kasyanga ni ngan rebikina na bagan tindiki Você tem outro ganita. Dapat teman tekan na nomini pamadal. An total manda na tinggal lagi kaya nangono buat rotaki nandango na ni baki keli. And na Radio Fiji 1 domiviti kaya na FBC TV. Na wali besar nanto bata tengmaya nangono buat rotaki nandango na ni baki keli. And na Radio Fiji 1 domiviti kaya na FBC TV. Turang ganita. Malili nakasaba kira ni bakuri talaman na puno ni samay labatokin ano naman ni pamalaw warta tu kan na bida lang ulo sauj itu ando may posa chuwali una tikaw wa may biso takawali lang na bida lang ulo sauj nang budi ni ti blatang ko na kailo re chungo sauj chungo nang ni muli sa tong ko na kana uda sa na be dulot to na muli
Kembali na ira na kau kuara ko kito barta toa na kau kuara do tu warara we na market. E raro na tumika ira. Ia na kau kuara do ndende na nonra le vilika mai. Ngore mena nona tsunga na tampadali biko mena mbudhi na tsu. Kila kia sa songa na madha sa wits na nito na tenda. Ira na ngandra ba mera mbita mo na nonra na ite era mbudhi na tsu. Ia na ngonongo ko kito barta tsuga na ite ia na sule na tampadali bikau. Ia na bakasa mo ni ite ko sa tsugo bikito kia na nonra ngandria na ite na le ite. Ia na kai patau tagitsu ko na ngele ko na le mbutu ki sa na lorai. Ia kila kia na tau kina o eanu na kia na tibu kina esi. E so sarra ka kere tsumu ngora sangan repo ngana ties. Ia ngai langa ni indu itsuko kena ngele e tsuko bira. Ia na ngai dhurani kina na nitu wasala na bukuni te kina na kau sisang. So na bunua nangan repo kina me te kina kau. Tarama na kepa kain na bunua sisi tsuko kina na ngele. Ia na sianga ni wali ni langa me te kina na kau mena wale na lomo ni ndonga na mbaki. Mbrata na kau na ngele motu ni sawu chichi na mbaki. Ngore na te kina na ngasau. Te kina na dho na votiva gras. Ia na bunua kita utata ka vati kina kina tambani titi. E na sianga ni wali tsuko ni langa totolo na tikau. E na tsuko na vika me te waki mandeli me toru na ngel. Na kau e na ngai te tsuka ni me. Kwa kita utata watuki na kirto na tambani titi. Me na lorai na dhabo na i wali ni langa totolo. Na dhabo i buruburu ni labu totolo. Me na toko na tsuko na nonrai tubu ni dhaka sene vingarabi. O ira na do titi me na kakua ni vabudhe sa tsuko bira. Na kia na tomani tsuko na nonrai titi mbalatini sa tsuko na i buruburu ni labu. E rani rawata tsuko. O si vini ratoma na tsunga na nonra tikau. Nak, na wali besar ni Muhammad turang tau, Mike. Nak na bukusanga ni kau ni ngangandri sa katsuko ni te ni kau. Kito na tambana ni wekau sa katsuko na ni to tambana. Kung karawa sa katsuko na kaya na bukan tiki sa katsuko na matanggali kau kaya sara kwe te bagi sa katsuko ibiti. Sa katsuko sa kina na kere bera sa kana bi korokoro. Sando katsuko sa katsuko na nonra ngangandri. E bunga nango na gitu santo umpiartal juga na tamban ni wikau na bukuni kelas hati usaha juga mai bira siang ni da renda tukuna ni roto elebu na singar to juga wikau kau gitu juga ni bola gitu karawa saka juga na tampana to do saka juga ko sa juga kina na kere na busaka ni nganda ni tini kau ndongole saka ni na nitu tampana santo ngole mena kawai sakitungin ndongole ani legala ora nandel ni bonua na matanggali kau da ko rintiba ki membula kina endo saka na bonua ele bu saka na kanda randu le da saka ni santu la ko mena bola kere na ka ke nga sara ni kau yan sali tiba ki bombimbi au saka bombimbi nasi ni kelas ali bu saka sar na ngangandre yana bondi ke sangara bioti ni rauni na tiba ki na nonta bunu ebiti sana ko tutalaki na nonta itabi na ni bonua na bu ni kana garabi senga wala nganyasi satiku talangana kena garabi do talana na tambana satiko mena laurayan sekwana kena tiba kita lambitu ai bisa na tikina lile bukara tikina tambani bikau kara humani bata tiku mena taka ni kena tiba ki na bana milioni ni na kau na ndo bonwa dari da bina tiku no ndo bonwa biti e sali busar tunga ni denglam ba ngoni sala tiku ni denglam kwa satiku kina na kau ai kena rai ni tambani bikau ke bekasa na toso tiku bamimbi na bi korkoro Sato suti ko na non tarbale na ken sa lore ti may na yaya ba ko kami ha na lore ti ko ni na toso ta ti ngana ba tang ni sina ko ni dang lamba na lore ser ti na lilibu ti ngana ba ta sina libu ser ti na wili ni mbule ko tani se valengai na non de bi korokoro na bu ni ken sa ba ta na yaya ba ko kami ha na ken tarai kin na vale wa sa ko tu kin na rai ni tampan ni bi kau se raw ni da ba le suetal na ken ba sulum ni del ni bonua na kena bakal isia tobole me balutin ragi bibisau ka bako wesivi en na nonda marro e setango magatiko na nonda kauni bale Naka na wali besar na ibu madala kim ni lekan dala borong tong mai ke bagai tiku na boda taru na bari talbo na tolu rua sei badioran rau ke na vitu tolu rua diwa sei bondoro menon da bulang iti ko mai ka le sumbula ke malili na kasaba roi bagali silesi mai na tambana ni bikau. Jadi ku telefon itu ko kemudian nabi kan, ron nabi apa kurir tunga kina na ibu madal, na buku diulu tangan nabi tal noto kina, na nonda iwasin ngonongo. Wale ni tawa tsuni kila na bikin tunggu na tokalo lo me tau tsuna uta. Ono nu mangamu bi basala tagi virtu mena sasabara kina buliku. Bikin muni nanto tikau.
nangonongo ngono chukuni musundo ndo kile talanga ni ngono chukuni baka makam tono no momegi to suletu na vasale no buku ni baka makam karo vidala chitok kena itu rambo li wona kena sanga itu miti bo kena kau kena sanga itale tunga me va do tagina nonda to bunua ena buku ni kena maro itu na kau enda tia ena buku ni kena maro itu na vi kambula nangono ndo taraira kina katakata era ndo le babu na nonra lenga tutole endu ngo wata ndona monu nambada ningele nambada ningele nakasi ko kenda kondo pangatagi chume bambulu lingele patu chune ni piki kortungan ribali ndongo na nitrogen ko chume mali walal ngoni sala endo le muria kina na nangele ngoni sala endo le tarakina na kau ngono ndo mbule kina ndo na tanala nambada ningele ngono duro ningele ko mbule ndo na tanala na tanala sala chukuni dangi nonra ngole me nakasi ko chikita ki mengele muria me nambad ningel mengele na tuka chiko na kau ngai buki da me nitrogen oxide ko ngai rendra la kanya wira na itina ka tabio kana talo ya na nona daga chuna buni ko mendo na tuka na kasia mengele buki me nitrogen oxide nitrate me ngai soluble form pas walang na soluble asa ngai rentara na iti ya na ngone do wadon kina ba kam na matai saranga ni kambule ro kamulu ngoi na manu ko sianga tu na yerangin yangon dongo na mbad ningel kembal bal ke bakau ba kam chiku ona lebunga ngono na taratanga tal chiku na mumbital chiku ni piki ena bakasa moni osana valenga chiku na kau na sana mundu ka lebu na bioka ni chiku na kau kina gel batala kina na kasi kwara chiku na mali walal kau bungan rab chiku na musuli basala ena ngono go na kena badure na tana fabric batala kina na kena enrabi na bakam na nonda bi chiku lebu patala kina no violong do ka bolle ka kina nonda long ni tikau naka na wali besar tronita dari mina mina do telemanda na dingo legalek ena nonda ngone ni bakikeli ena radio Fiji 1 do muibiti ena FBC TV na wali besar na ndo boto maya na ngono boro takin nonda ngona ni bakikeli ena radio Fiji 1 do muibiti na FBC TV. Kemudian nanda bulang kaya pakai tiku tali so na tuku ni bibo andi taki. Bir na kandar ndo bata tong maya na buku ni ulutang enda vital no tokina. Kila ni ulutang ang bimbi tiku ninda na numir na nanda kawe na vising ni mataka. Ndiri riblak menda sa tibo karaw na itay en kaya na pa sulimitale na bono talasing si buibi. Na wale bu na itaw chu na bibo ang giti chunga bi kaya na lewibiti. Iki muni biaka sambar di 3 bulan cukup nanu muni program muni tikau au kira sa cukup bibang gitu sa cuani ke bakani nanu mengolen itu umat cimi mele bitur talbi ke muni bibara mataki ka dagana tubu patalaki itu dapat kena bol-bolnya sana patalaki na tambani titi kena le tuba ni na tubu ni tikau nanu muni lo muni ciku itu kira tonga ke bakani reninga imbitonga muni ngangandre nani itu ni reni bitar-tar me begitu no tulu sebondua ono dua se na telefoni bi ko yakina diwa rua walu tolu se ko ra tondo konta sa mata wa sama tungon itu Facebook page lebih tartar mikina mai be ndo virtu ya na rauni to tolen itu bingara muni lingarabi se ngin ber ni kena sana tigu busara ni bi bado ta asul tu na wanu ni binak mai wana minstani tampatani bi kau watala kina bunu bolo tunde luin tampatani bi kau indana dada batan do out na do miloni na sanga chingo na bulo tisemba yang sare ni mai kambura tali kina ni sarawati sang ni rawat dudun tambatan bikau rawata ke na lewi biti ko nda vito ko ni taka chukuna kena tibaki nandona miloni en kena vana miloni lo muni vana mbaki wali Ternyata nakasalamur ko sutyo bombo tini ndo tale na kanda sa wawati relisana nda ko tale na wekado ya na buri telefoni toluro sei bodio nan raw ki na bitu tolurua diwa sebondu ke bagai tigo na bawda taru na buguni ulutang na vital na toki na nandang onongo terus nakasalamur ko tungai na bakasala sa diurag to may dakin na buguni ni dadak ni wana milioni na kana sangay miti bagina nonda bikaw viti sako tunga kina na bagani nui klasa kiromay bang madala tigo na kana na bika ng garabi ngoni sala na muri na be riri ko etiko na tamban ni bikaw narani pakadadana na nakakataka yang nasasangit yung kinako. Sako tunga kina na
Pivakalong kata gitu nga weekend na ni bonua. Se kumni na to ke ni bonua. Na kana to ko ni sa katsu na tampan ni we ka na kuni nga to kito may sangati ko. To ko na bakali bu ber na we kor to be ngole ke ni kina. Na we ka kito men karawatin ko kito siya sarngani kilando na kana ang kito na ngole ti kumay. Do na kilangan na kana ang okem dunga na ndel ni bonua to men karawatin na katango. Wasa ko to kina na baka nunui. Rendo toko ni na ibakali silesi. Rendo ngole tu kaya ni na be lebu na be sa ibitung ko sarati nga ni kina na be madawa ni tu ibakali silesi. Sarang karapa sarati nga baka tambagin tuwa na kene ti bagitu na be kaw na be ndel lebu no sarang nga tu mikin. Sa ko tu kina na baka nunui. Rendo buke na kena ngole be kaw ralagi laurai na kena sangay mena ti bagi baka binaka kang karabi baka binaka na taka ni ti kaw tu sa sangat kinungo. Sakot talaga na baka mamaso ni tambanan ni Wikaw na bukuni ka na yan rabi. Na sinirabi kito nandungolit to ka ni Wisi nga Wikaw na kanalayan rabi to ka na Wika sa tibag. Sakot talaga na baka ni Wikaw na to na nalayo ni Bonua na Bonua baka turang sa takat yung kinatakakin tikaw rin itong ibibu kito nga na kanayan rabi. Doon na kanang unisala sa kwa na kanang daw lore ng bosi ba koro. Meron daw baka salata kito na layo ni koro. Isa takat yung natiti Waktu na nabi waktu tagin tampan ni Wikaw ni kena tiba gitu ni Wikaw meron do basal tigitu nga mangaro ni na baka makama baka Italia kena tamu sugu baka Italia nakawer sengete baki. Aka wambote ni ndo na wekanda sa wawati ko. Ni sambulo binak. Nandang na ni baki kili. Sa durong madagali. O kira-kira cina pero na bulang. Kira tal cuma dan telepon. Ni dalata cuma ni tinggal maniwas. Nasar wale na iwalu. Na iwalu lalu utstonga ngo china minute ninge ngiro mane viwa ruwa walu viwa walu tolu. Kira mo ningirta mo chango china minute viwa ruwa walu viwa walu tolu. Naka na wali usar na bata taru tonga may nanandang onongo. Wiki minino kanta nando bata tonga makiba tiko na bata taru. En bukin ulutang en davital no toki na nananda iwasin onongo ni taru tonga may nanabarital bona tolu. Ruwa sa iba diyo nanraw ki na bitu tolu ruwa diwa. Sa iba ndo ruti ko na ibole silisi may natambanan ni Wikaw. Raw meron na sumutigay na naman ni bata taru. En nananda iwasin onongo. Kimro na biyokan may dapat tonga na vital no na itutungan ni mbudin-mbudin nan roa ni abarita katutur nita kero nindo atal bandar ken itutung matata verno kandarun do botomai Isa bra kana baka sa mga nibudin ni endo bir na baro cuma na mala sau chati ko bunanon na kakambura kina pula sau chati ko bunanon na ulai si nano bukala baro tu na wano sa le tiga bunanon na budin itu abarita katoka na kau ko mena le kau baro ya sana nona nga batang bagin tu na tambatan ni Wikaw bolat ni chukin na bandindik nangona le musukin na chigo na Wikaw le wena binakati mena rani tora na nraki na sa stabu chinugo weekend na le no no enta vi va ngeti tu ni ve na kata muni budin muni budin chigo na kawata kena Wikaw ni bitstale so patala kina ngona bite so chigo so na kawera ni ndatia pakataki nga na tambana nga cutting se reno ni va taga na kena tina bitu kena Wika lili butale so mena maru tu na basinwa ya kito bebi ba ngedi chu weekend na be kor watam bagin do na kena budini na kawat mena budini na new na ngono go rangera tu ni do wuchna to ni wuda lio bole na dang do ngera le na new tu na bar reno ni imbita bata toka ero ni ngole na ni tu bolislis mele lo rangingi na kau mena lete ka lago bata kena pa kasa mo barta tu ka do solito kena labu mena le buli mena lete ba ki e chu ngana kena lala kasengan ni nanumiki na mena le vingu kos itu bebi bau ngit sale alo na kena ikolo kenda menda nguta chunga na kena tibo chuna kau bolete ya nonda en baka sabuni budin itu wasa sule chugu bidana plastic vire rabaro chugu na bidana ngunu sauch weekend enda ngan repotal menda budin sengol ni tumata chimi moni le ba buli dikina mena le toringa na ite ko bulu binak tu kere sa chugu moni na gai bitar tar chugu na moni telefoni na viwo ro walu tol mena ngola ni tumata chim mena livi babuli di babinaka ena pakasa mo ni budin binaka na wali usar na ibo madala ni tagini sala matata tiga ni na itu ya wiki ni na kanta na borong tong mai na nonda ngauna ni baki keli na radio fijuan do moibiti sana dapat tal tinga kin na nonda iwasi ni ngonongo sabo bini binaka tagi na nomro udingo mati na besuriti we turanganita
malili na kasava ke turanga tau mai ka lesumbola roi lesilesi mai na tambana ni vikau vila bali besar na nomro tingkoma na visurit onro mai bulangi na ngono poro taki nonda ngona ni pakikeli sana dabutiki na nonda iwasi ni ngonongo gaina magatali ena nonda iwasi ni ngona katarava ikalunga tsati